भारतानं पाकिस्तानमध्ये असं घुसून मारलंय की पाकिस्तानला त्यांचा एअरबेस बंद करावा लागलेला आहे। कारण इंडियन एअरफोर्सनं पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातल्या रहीम यार खान एअरबेसची धावपट्टी संपूर्णपणे उद्ध्वस्त केली होती आणि हा दणका एवढा मोठा होता की रहीम यार खान एअरबेस आठवडाभर बंद करावा लागलेला आहे। 10 मे पासून ते 18 मे पर्यंत हा एअरबेस बंद राहणार आहे। भारतानं केलेलं उद्ध्वस्त ते नुकसान त्यांना सोसावं लागणार आहे। पाकिस्तानच्या हवाई प्राधिकरणानं नोटामनं जारी केलेलं आहे। या धावपट्टीवर विमानाचं उड्डाण आणि लँडिंग होऊ शकत नाही असं पाकिस्तानकडून आता कळवण्यात आलेलं आहे। पुढचे 10 दिवस हा एअरबेस बंद राहणार आहे असं आपल्याला समजतंय। दरम्यान श्रीनगर अमृतसरसह इतर 32 विमानतळं सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। शस्त्रसंधीनंतर हा निर्णय घेतला आहे। सिंदूरनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव काही विमानतळं बंद करण्यात आली होती। आजपासून सगळ्या कंपन्यांची विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे। त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे। आपण पाहू शकतोय की विमानं जी बंद होती, प्रवाशांचे जे हाल होत होते ते थांबणार आहेत, कारण की 32 विमानतळं सुरू होणार आहेत। सगळ्या कंपन्यांची सगळी विमानं आजपासून उड्डाण घेणार आहेत। युद्धबंदीनंतर आता पाकिस्तानच्या नापाक हरकतींवर इस्रोची करडी नजर आहे। कारण अंतराळात इस्रोच्या 10 उपग्रहाचा 24 तास पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालीवर वॉच ठेवला जातोय। इस्रोचे अध्यक्ष डॉक्टर व्ही नारायणन यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे। देशाच्या सुरक्षेसाठी इस्रोचे 10 उपग्रह सतत कार्यरत आहेत असंच त्यांनी म्हटलंय। नारायण यांनी अधिकृतपणे ही माहिती दिली आहे की इस्रोचे 10 उपग्रह सतत 24 तास वॉच ठेवून आहेत। If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. दरम्यान युद्ध ही कोणतीही रोमॅन्टिक गोष्ट नाहीये ना, ती एखादी बॉलिवूडची चित्रपटाची कथा आहे। युद्ध हा एक गंभीर विषय आहे। मृत्यू, निर्वासित समस्या, कुटुंबांचं विघटन अशा अदृश्य पमात्र खोल सामाजिक नुकसान युद्धामुळे होतं आणि युद्ध हिंसा याकडे शेवटचा उपायच पाहायला मिळतोय। म्हणूनच अशी भूमिका माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केली आहे। ते पुण्यातल्या एका कार्यक्रमामध्ये काल बोलत होते, त्यावेळी त्यांनी म्हटले, युद्ध हा नेहमीच शेवटचा ऑप्शन, शेवटचा उपाय असतो। युद्ध ही प्राथमिकता केव्हाच नसते। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. दरम्यान पाकिस्तानी स्लीपर सेलचे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठं जाळं आहे असं उघड झाले। जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यात तपास सुरू आहे। यंत्रणेनं 20 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी केली आहे। दक्षिण काश्मीरमध्ये सुद्धा पुलवामा, शोपियान, कुलगाम आणि अनंतनागमध्ये ही कारवाई केलेली पाहायला मिळते। 20 ठिकाणी छापे घातले आहेत। काश्मीरात स्लीपर सेलचं जाळं असल्याचं उघड झालंय। यावेळी अनेक लोकांना ताब्यात घेतलंय। आपण पाहू शकतोय 20 ठिकाणी छापेमारी झाली आणि त्यावेळी अनेक लोक समोर आले, अनेक गोष्टी उघड झाल्या। त्यांच्याकडून काही आक्षेपार्ह साहित्य सुद्धा जप्त केलेले आहे। आपण पाहू शकतो 20 ठिकाणी काश्मीरमध्ये हे छापे पाडले आणि त्यावेळी आक्षेपार्ह साहित्य भारतानं जप्त केलेलं आहे। स्लीपर सेलचं मोठं जाळच काश्मीरमध्ये पाहायला मिळतंय। काश्मीर व्यतिरिक्त सुद्धा आणखी कोणत्या ठिकाणी हे आहे का, हे मात्र अजून स्पष्ट झालेलं नाहीये। याबाबत तपास यंत्रणा अजून तपास करतायत। दरम्यान मुंबई विमानतळावर शिंदेंच्या सेनेचं आंदोलन झाले। सिनेबिलास कंपनीचा करार रद्द करण्याची मागणी करण्यात येते। सिलेबिनास ही तुर्की देशाची कंपनी आहे। आपण पाहू शकतो तुर्कांनी पाकिस्तानला मोठा पाठिंबा दिला होता। पाकला तुर्कांचा पाठिंबा आहे आणि म्हणून भारतामध्ये संतापाची लाट आहे। पुण्यामध्ये आपण पाहू शकतोय काहींनी ॲपल्सवर सुद्धा बंदी घातली होती। आता हा करार बंद करायचा
अशी चर्चा सुरू आहे. एअरपीसची कंपनी एअरपोर्टचे पूर्ण कॉन्टॅक्ट त्याच्याकडे आहे. आपल्याकडे भारतात पैसे कमवून आणि आपल्या विरोधात ते पैसे वापरतात, म्हणून आज आम्ही आंदोलन केलेले आहेत. त्यांना 10 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेले आहेत. जर 10 दिवसा आत त्यांनी कार्यवाही नाही केली तो हा उग्र आंदोलन करू आम्ही. तेवढं आम्ही त्यांना आज ताकीद दिलेली आहे की 10 दिवसात यांना तुम्ही हद्दपार करा, याचे ॲग्रीमेंट रद्द करा. त्यांनी 10 दिवसात ॲग्रीमेंट रद्द करण्याचे आश्वासन आज आम्हाला त्यांनी दिलेले आहे. की जी पीसी सुरू होणार होती ती आता 2:30 वाजता बरोबर वेळेत सुरू झालेली आहे. आज संध्याकाळी चर्चा होणार आहे दोन्ही डीजीएमओची. त्याच्या पूर्वी 2:30 वाजता ही पीसी होणार होती आणि आता ती सुरू झाली आहे. काही वेळामध्येच यांची पत्रकार परिषद अधिकृतरित्या सुरू होईल. भारतीय सैन्य दल आता काही वेळातच पत्रकारांशी संवाद साधेल आणि अधिकृत माहिती या परिषदेत दिली जाईल. पण पाहतोय की जी 2:30 वाजता होणार होती संध्याकाळी दोन्ही डीजीएमओची मीटिंग होणार आहे आणि त्यानंतर त्यापूर्वीच ही पत्रकार परिषद ठरल्याप्रमाणे 2:30 वाजता होते. यामध्ये आजपर्यंत झालेल्या दिवसभरातल्या घडामोडींचा ते आढावा घेतील आणि त्याची सविस्तर अधिकृत माहिती देतील. गेले काही दिवस टीव्ही माध्यमांवर किंवा अनेक ठिकाणी आपण पाहतोय वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा पसरवल्या गेल्या, तेव्हा यांची पत्रकार परिषद त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरते, कारण या ठिकाणी अधिकृत माहिती लवकरच चर्चेनंतर त्यांची काय माहिती आहे, काय निर्णय घेतले आहेत ते आत्ताच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्याला समजतील. काही वेळातच जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ. Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. Like yesterday, we'll have the opening statements by the three senior officers who are here with me. You all know them well now. However, for those who were not here yesterday, let me introduce you to them. In the middle, we have Air Marshal A.K. Bharti, Director General Air Operations, who will provide insights on the air domain. To his right is Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations. He will cover the land aspects. And to my immediate right is Vice Admiral A.N. Pramod, the Director General Naval Operations. Following these briefings, we will be having a few question and answers. May I now request the DG Air Operations to commence the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However,
it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen.
We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO to cover his portion. धन्यवाद एयर मार्शल भारती। मैं आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा
कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind.
Good afternoon, ladies and gentlemen. To talk about the air defense capability, the Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdhu Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. Thank you, Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems, continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions, should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं
और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Second, ladies and gentlemen, like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you are also very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you. हेलो हेलो सर, मैं आवाज़ आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा, जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को ये संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है, उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड येहा टू बी चाइनीज origin. I would like to correct myself. The Yeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। All right. 226. Sir, Aditya Raj Kaul from TV9 Network. Yesterday, the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed,
Pakistan DGISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rao from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we are expected to do, and that is it. I'll come this side. 249. सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है? और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. Hi, sir. Thank you, sir. Snesh Philip here from The Print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. As I said yesterday,
as I said earlier and yesterday, it is difficult to take everybody's questions, and the DGMers have to reach somewhere right now. So thank you for coming. Please send in your questions on paper. We will definitely answer them. Thank you. तर ही भारतीय सैन्य दलाची पत्रकार परिषद ज्याच्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूर विषयीच्या महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लष्कर अधिकाऱ्यांनी शेअर केल्यात। भारतावर आता हल्ला झाल्यास पाकिस्तानला माफी मिळणार नाहीये अशा शब्दात आता पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष JD व्हॅन्स यांना सुनावलेलं आहे। भारत आणि पाकिस्तानकडून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली आणि त्या पार्श्वभूमीवर JD व्हॅन्स यांनी मोदींशी चर्चा केली आहे। त्यावेळी पंतप्रधानांनी कडक इशारा देखील दिलाय। तर पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटलंय पाहूयात। आता हल्ला झाल्यास पाकिस्तानला माफी नाही। पाकिस्तानने हल्ला केला तर भारत गप्प बसणार नाहीये। आता मिळणारं उत्तर अधिक कठोर आणि जोरदार असेल। पंतप्रधान मोदींनी JD व्हॅन्स यांना बजावलं। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये 35 ते 40 पाकिस्तानी सैनिक ठार झाल्याची ही माहिती दिली। हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तानकडून गोळ्या आल्या तर तोफ गोळे फेका। पंतप्रधान मोदींनी तिन्ही सैन्य दलाच्या प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये अशा सूचना दिलेल्या आहेत। तर पंतप्रधान मोदींनी काय सूचना केल्यात बघूयात। शत्रूला आपण त्यांच्या घरात घुसून मारलं। पाकिस्तानकडून गोळ्या आल्या तर गोळे फेका। हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। मोदींच्या तिन्ही सैन्य दलाच्या प्रमुखांना सूचना। तर राज्य सरकारची संरक्षण दलांसोबत बैठक पार पडली आणि यावेळी बैठकीमध्ये राज्य सरकार संरक्षण दलांसोबत अधिक समन्वयाने काम करेल अशी माहिती देण्यात आली आहे। या बैठकीला संरक्षण दलाचे अधिकारी आणि फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांसह वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते आणि यावेळी बैठकीत गुप्तचर माहितीचे आदान प्रदान, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर आणि काय खबरदारी घ्यावी, अधिक गतीची समन्वय यंत्रणा उभारण्यावर देखील चर्चा झाली आहे। वायुदलाच्या वर्दीत वावरणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली आहे। पंजाबमधून दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे। सुखप्रीत सिंग आणि सूरज सिंग अशी दोघांची नावं आहेत। संशयितांमध्ये त्या वावरत असल्याने त्यांना अटक करण्यात आल्याचं समजतंय। पुढची बातमी ऑपरेशन सिंदूर विषयीची। पाकिस्तानने दागलेली स्फोटकं जी आहेत ती निकामी आहेत। भारतीय सैन्याची मोठी कारवाई जी आहे यात करण्यात आली आहे। जम्मूच्या राजौरीमध्ये शोध मोहीम देखील सुरू आहे। भारतीय सैन्याकडून या संदर्भातला व्हिडिओ जाहीर करण्यात आलेला आहे। जम्मू काश्मीरातील नागरी वस्त्यांवर पाकचे कसे हल्ले झालेत आणि त्यानंतर ही दागलेली स्फोटकं कशा पद्धतीने निकामी झाली आहेत या संदर्भातला हा व्हिडिओ आहे। भारताने पाकिस्तानमध्ये असं घुसून मारलंय की पाकिस्तानला त्यांचा एअरबेस बंद करावा लागलाय। इंडियन एअरफोर्सने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील रहीम यार खान एअरबेसची धावपट्टी पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून टाकली आहे। हा दणका एवढा मोठा होता की रहीम यार खान एअरबेस आठवडाभर बंद करावा लागलाय। 10 मे पासून ते 18 मे पर्यंत हा एअरबेस बंद राहणार आहे। पाकिस्तानच्या हवाई प्राधिकरणाने नोटम जारी केलंय आणि या धावपट्टीवर विमानाचं उड्डाण आणि लँडिंग होऊ शकत नाही असं पाकिस्तानकडून आता सांगण्यात आलंय। युद्ध ही कोणतीही रोमॅन्टिक गोष्ट नाहीये ना ती एखादी बॉलिवूडची चित्रपटाची कथा आहे।
युद्ध एक गंभीर विषय आहे. मृत्यू, निर्वासित समस्या, कुटुंबांचं विघटन असं अदृश्य मात्र खोल सामाजिक नुकसान युद्धामुळे होतं. युद्ध आणि हिंसा याकडे शेवटचा उपाय म्हणूनच पाहायला हवं, अशी भूमिका आता माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी व्यक्त केली आहे. ते पुण्यातील एका कार्यक्रमामध्ये बोलत होते. War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. पाकिस्तानी स्लीपर सेल्सचे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जाळं असल्याचं उघड झालेलं आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्य तपास यंत्रणेनं 20 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी केली आहे. दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा, शोपियान, कुलगाम आणि अनंतनागमध्ये देखील ही कारवाई करण्यात आली आहे. आणि यावेळी अनेक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून आक्षेपार्ह साहित्य जप्त केल्याचं देखील आता समजतंय. पाकिस्तान विरोधात लढण्यासाठी आम्हाला अणुबॉम्बची गरज नाहीये. भारतानं केवळ पाककडून घेतलेल्या 93,000 बंदुका 10 गोळ्यांसह द्याव्यात, अशी मागणी आता बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंटचे कमांडर डॉक्टर अल्लाह निझार यांनी केली आहे. पाकिस्तानी सैन्याने बलुचिस्तानवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून अत्याचार केले आणि त्यामुळे त्यांना पाकिस्तान विरुद्ध लढायचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते. ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें. बलूच लिबरेशन आर्मीनं आता भारत पाकिस्तान संघर्षात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधी हा धोका असल्याचं बलूच लिबरेशन आर्मीनं म्हटलंय आणि पाकिस्तान विरुद्ध लष्करी कारवाईत बलूच लिबरेशन आर्मी निर्णायक भूमिका बजावेल असंही त्यांनी म्हटलंय. पाकिस्तान संपूर्ण जगाला उद्ध्वस्त करू शकतो असं BLA म्हटलंय. तर पाकिस्तानकडून शांतता आणि शस्त्रसंधी हा धोका. पाकिस्तान विरुद्धच्या लष्करी कारवाईत निर्णायक भूमिका बजावणार बलूच आर्मीची भूमिका आपण बघतोय. भारतानं पाकवर हल्ला केला तर BLA साथ देणार. पाकिस्तानचा नाश केल्याशिवाय शांतता येणार नाही. पाकिस्तान संपूर्ण जगाला उद्ध्वस्त करू शकतो. तर भारत पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाली खरी, पण पाकिस्तानमध्ये तख्तापालट होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. आणि त्याची नेमकी कारणं काय आहेत पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधनं. पाकिस्तानात सत्तापालट होणार? पंतप्रधान विरुद्ध लष्कर प्रमुख भिडले. ट्रम्प यांची मध्यस्थी पाकनं धुडकावली. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरच्या हल्ल्याने घायल झालेल्या पाकिस्तान सरकारनं अमेरिकेचं दार ठोठावलं. भारताचे हल्ले थांबवण्यासाठी अमेरिकेला मध्यस्थीची विनंती केली. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाली. मात्र पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचा निर्णय लष्कर प्रमुख असीम मुनीरनं अवघ्या 3 तासात धुडकावत शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं. आता पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख असीम मुनीर विरुद्ध पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. त्याची कारणं काय आहेत ते पाहूयात. युद्धखोरीला भारतानं सडेतोड उत्तर दिल्यानं पाकची नाचक्की झाली आहे. फतेह-1 मिसाईल भारतानं पाडल्यानं पाकचं हसू झालंय. भारतावरच्या हल्ल्यात विशेष काही हाती न लागल्यानं मुनीरचा संताप झालाय. शरीफ सरकारकडून अमेरिकेच्या मध्यस्थीचं स्वागत झालंय, मात्र मुनीरच्या लष्कराकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झालंय. एकीकडे पाकमध्ये महागाई, बेरोजगारी शिखरावर आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये सरकार आणि लष्कराविरोधात असंतोष आहे. तर इम्रान खान यांच्या पक्षाचे 93 खासदार असतानाही त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यामुळे इम्रान खान समर्थक रस्त्यावर उतरलेत. तर दुसरीकडे भारत आणि पाकिस्तान युद्धात प्रत्येक वेळी सपाटून मार खावा लागल्यानं युद्धानंतर पाकिस्तानमध्ये तख्तापालट होण्याचा इतिहास आहे. 1949 पहिल्या भारत पाक युद्धानंतर पाकवर लष्करी प्रभाव वाढला.
1969. 1965 युद्धातील पराभव निर्माण झालेल्या असंतोषामुळेच अयूब खानचा राजीनामा. 1971 बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर याहा खानचं सरकार उलथून भुट्टो पंतप्रधान झाले. 1999 कारगिलमधील पराभवानंतर परवेज मुशर्रफ यांनी नवाज शरीफ यांचं सरकार उलथवलं. पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली यादवी, लष्करावरील संपत चाललेला विश्वास, बलुचिस्तानमध्ये पडलेली विद्रोहाची ठिणगी, यानंतर आता पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरनं मोठा दणका दिलाय. त्यामुळे आता पाकिस्तानमध्ये पुन्हा तख्तापालट होऊन असीम मुनीरच्या नेतृत्वात लष्करानं बंड केल्यास शहबाज शरीफ यांची सत्ता उलथून पडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे पाकमध्ये हा विद्रोह किती टोकाला जातोय त्यावर पाकिस्तानचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज.